करना। अल्ताफ कुल्लू साहब वहाँ बैठे रहते हैं, हर मेंबर पर मजाक करते हैं, हर मेंबर जो बात करता है आप अंडरमाइन करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को। और जब आप स्पेशल स्टेटस, एक लास्ट पॉइंट है, स्पेशल स्टेटस की बात हुई, आप दिल्ली गए, आपने एडवाइजर साहब को स्टेटस दिया, लोगों को नहीं दिया, आपने उसके बेटे को अवार्ड दिया। इसलिए कश्मीर का नौजवान जेल में, केस में, FIR में बंद है, इसलिए नहीं नासिर सगामी के बेटे को अवार्ड मिले। आपको अवार्ड देना था उस बिलाल को जिसकी इसने बात की, जो अंधा था, जो डफ एंड डम्प था, उस नौजवान के लिए अवार्ड था। पुलवामा का लड़का सर, एक इरफान सरकार नाम से लड़का है जिसने डे एंड नाइट टूर्नामेंट किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तारीफें की। इन लोगों को स्टेट अवार्ड नहीं निकला उसके लिए। और आज जब ये सरकार आई है पब्लिक मैंडेट पे बात करने के लिए, जहां नौजवानों के लिए, आपको एडवाइजर के लिए वक्त होता है, उसके लिए स्टेटस है। आप हकीकत की बात करने के लिए तैयार नहीं है। 15 साल में आपने एक टेंडर नहीं निकाला है, उसके बाद बातें करते हो यहाँ पे। माता वैष्णो देवी का कॉलेज बंद हुआ, हकीकत है क्यों बंद हुआ? क्योंकि इनको लगा शायद हमारे बच्चे डॉक्टर बन के टेररिस्ट बन रहे हैं, फिदाइन कर रहे हैं। हकीकत है एक अटैक हुआ है उसमें, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाई डिड इट हैपन? बिकॉज द गवर्नमेंट मैं एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए, आप बात करने दीजिए मुझे, लेट मी कंप्लीट, आप कंप्लीट करने दीजिए मुझे। गर्ज ये है सर कि आज कश्मीर का नौजवान, 65% आबादी कश्मीर में नौजवानों की है। आज कश्मीर का नौजवान बंदूक क्यों उठाता है? आज कश्मीर का नौजवान डेवलपमेंट, विकास, इलेक्शन के बाद 50 सीटों का चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद खामोशी की वजह से कहीं ना कहीं देयर इज अ सेंस ऑफ डिफीट इन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि मेरिट का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, रिजर्वेशन का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, बिजली को बहाना है आप छोड़ दीजिए। आज लोग, हमें पता है उमर साहब के इख्तियार में नहीं है कैदियों को वापस लाना, लेकिन बात करने का हक है। मीडिया को आप आज़ादी नहीं दे सकते, लेकिन बात करने का हक है। इस ऐवान में बैठ के एक दूसरे को लड़कर आप बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, यहाँ इन लोगों को धमकाते हैं। दिल्ली में याराना रखेंगे, इनको धमकाने से क्या, ये हमसे ज्यादा कमजोर लोग हैं। ऑल ऑफ अस आर सेम, बिकॉज यहाँ किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज दैट हैज हैपेंड ऑन द 5th अगस्त। आज भी लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी मुलाजिम टर्मिनेट हो रहे हैं। जब हम यहाँ पे हैं, आज भी कश्मीर में NIA की रेड्स पड़ी है, आज भी ED की नोट से गरगराती है। वी कैन नॉट टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस व्हेन द विजन डॉक्यूमेंट is absent and devoid of compassion, healing and empathy. Kashmir government has come with a huge mandate. Use this mandate to talk to the people of Jammu and Kashmir. Tell the Home Minister when you meet him tomorrow कि आप जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से बात मत करिए, कश्मीर की आवाम से करिए, नौजवानों से करिए, जो आप बोलते आ रहे हैं हर वक्त। Two wrongs do not make a right. आप कंपटीशन करेंगे कि हमने गलतियां ज्यादा की। एक मिनट, हम कंपटीशन करेंगे 2010 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ। उसका मतलब है कि हम ये कंपटीशन कर रहे हैं कि ज्यादा किसने लोगों को सताया, किसने मारा। हकीकत, we will not go, the past will not decide the future of Jammu and Kashmir. That's a reality of. Umar Abdullah government has 50 MLAs mandate, sir. He represents people of Jammu and Kashmir. We are. अली साहब ने अपने एड्रेस में, शुरुआती एड्रेस में कहा जमहूरियत की इलेक्शन प्रोसेस हो, डेमोक्रेसी की बड़ी तारीफ़ें की और तायीद की कि कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। हकीकत यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुआ, MLA बने लोग, सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर साहब बने, कैबिनेट बनी, अपोजिशन बनी, हर चीज़ नॉर्मल लगता है जैसे पहले होता था। बट द रियलिटी ऑफ इट इज़ दैट द प्रोसेस इज़ पावरलेस। इस प्रोसेस में ही ताकत की कमी है। चाहे हम कितना एक दूसरे को इल्ज़ाम दे, ताने मारे या कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो 5 अगस्त को हुआ वो वापस नहीं होता। हम ये भी समझते हैं कि हुकूमत के पास चैलेंजेस बहुत है। उमर साहब पे इल्ज़ाम तराशी करके हम ये नहीं कहेंगे कि शायद एक झटके में जो 5 अगस्त को हुआ, इट वाज नॉट एन इवेंट, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस दैट ब्रिंगिंग बैक रेस्टोरेशन ऑफ 370 स्टेटहुड, अदर थिंग्स विल ऑल्सो टेक टाइम। वी अंडरस्टैंड गवर्नमेंट नीड्स टाइम, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में अटेंशन इस हुकूमत को देने की ज़रूरत है कि 5 अगस्त 2019 के पहले या इलेक्शन से पहले, सर इलेक्शन से पहले भी जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर सख्ती हुई। उसमें से हम लोग, कई लोग यहाँ पे बंद थे, जो मेरे दोस्त भी आज MLA है, हम सब सेंटूर में रहे, चीफ मिनिस्टर साहिबान भी थे उस वक्त जो डिटेंशन्स में रहे। आज जब डिटेंशन्स की बात होती है हम बहुत उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। गर्ज कहने का ये है कि गवर्नेंस एड्रेस में सर ये जो रोड मैप गवर्नेंस का है, ये गवर्नर रूल में भी था। इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इससे ज़्यादा विकास हुआ, इससे ज़्यादा प्रपोजल आए। द होल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इज़ अबाउट द ह्यूमन डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन लोगों ने भी डेवलपमेंट की। 5 साल गवर्नर रूल में पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि उस वक्त स्पेशल असिस्टेंस स्कीम में पैसा नहीं आया या वाटर स्कीम्स में या किसी भी प्रोग्राम में सड़कें नहीं बनी। ज़्यादा सड़कें बनी है,
لیکن کشمیریوں کو کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوا دیٹ دس پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر ڈگنیٹی اینڈ آلسو ایٹ دا کاسٹ آف دیئر رائٹس. 5 اگست کے بعد سر جموں کشمیر میں کئی حریت کے لیڈر بند رہے. جماعت اسلامیہ بین ہوئی, آل پارٹی حریت کانفرنس میں بین ہوا. اس کے بعد جب ہمارے لوگ مین اسٹریم کے بن رہے, ہمیں تڑپ لگی پہلی بار. 30 سال تک ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے جموں کشمیر کہاں سے جا رہا ہے. ہمیں یہ لگا کہ آج ہمیں پنچ ہو رہا ہے تو لوگوں کو سختی. اور یہ اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, میں کوئی الزام تراشی نہیں بولتا ہوں, میں بولتا ہوں آپ لوگوں نے 5 اگست نہیں کیا. لیکن جب آپ دلی جاتے ہیں, آپ یہاں LOP سے لڑتے ہیں, BJP سے لڑتے ہیں, آپ لڑیے NLU پہ, ان کی بھی حق ہے ان کو بھی بات کرنے کا, آپ کو بھی حق ہے, آپ پیر پنچال پہ لڑیے, ہر چیز پہ. لیکن جب آپ دلی جاتے ہیں تب یہ غصہ ہم نہیں دیکھتے جو یہ غصہ یہاں اس اسمبلی میں ہے, جو ایوان میں ہے. جب آپ دلی جاتے ہیں پرائم منسٹر سے ملنے, چیف منسٹر, ہوم منسٹر صاحب سے ملنے, تب آپ کی یہ ہمت ہم نہیں دیکھتے جو 50 MLA کو اس وقت ہے. اس وقت یو آر آور ایڈوکیٹ آف آل پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. جو بھی پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہم نے الزام تراشی, آپ ہم 2014 میں آپ 2014 میں آپ کی طاقت, آپ کی ہمت, آپ کی طاقت. لون صاحب میں سر, آنریبل اسپیکر سر, میں کوئی الزام تراشی ٹو understand there is hate. We understand there are geographical problems. Jammu and Kashmir has inherent disadvantage. یہاں climate بھی میٹر نہیں کرتا ہے, یہاں کا موسم الگ ہے, کشمیر کا الگ ہے. We have a geographical issue, we have a political issue, we have a line of control. There are realities, we are facing cross-border terrorism, but the reality of it is that Jammu and the main issue I am saying sir on governance part. عمر صاحب نے کہا, فاروق صاحب نے کل کہا اسپیشل اسسٹنس اسکیم میں ہمیں پیسہ ملا. حقیقت ہے, میں عمر عبداللہ صاحب کے پاس میٹنگ میں گیا, پری بجٹ میٹنگ تھی, میں نے 15 ڈیمانڈیں رکھی, سب کی سب رکھی گئی, قریب 25 کروڑ روپیہ پلوامہ کو ملا. آج تک 1 سال میں ایک بھی کام کا ٹینڈر آؤٹ نہیں ہوا ہے. 1 سال میں. مجھے نہیں پتا آپ کس وکاس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پیسے رکھے, آپ نے ایلوکیشن کی, لیکن 15 کاموں میں سر میں نے لسٹ دیا پرسوں عمر صاحب کو, آفٹر 1 year not even one work has been tendered out. اسپیشل اسسٹنس اسکیم میں سر, جس کی آپ تعریفیں کر رہے تھے, ڈبل آپ نے لائی. 300 کروڑ روپیہ زیرو ایکسپینڈیچر ہے آپ کے پاس اس وقت بھی. اسپیشل اسسٹنٹ ڈبل لانے سے کیا ہوگا؟ پہلا لاٹ تو آپ نے خرچ ہی نہیں کیا. اس کے بعد آپ کے 28 ڈپارٹمنٹ میں, اس ڈاکیومنٹ میں سر 28 ڈپارٹمنٹ میں کاپی پیسٹ, جو لاسٹ ٹائم LG صاحب نے کہا وہی 15 سیکٹرز میں آپ کاپی پیسٹ کرنا بھی بھول گئے. دا اسٹیٹس از سیم واٹ اٹ واز 1 year before. واٹ آئی ایم سیئنگ, خدا نہ خواستہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ NC کی لڑائی پیٹ, نو ٹو کشمیریز ہیو اے ریزن ٹو فائٹ ٹوڈے, بٹ دا ریالٹی از دیٹ the 5th August has changed the war, conflict and the definition of the problem in Jammu and Kashmir. The reality is today that Umar Abdullah government has to fight for Kashmir, not fight against Kashmir. You are using this mandate to dehumanize us. اور وہی نتیجہ ہوا جو آپ کو جواب ملا ہے. ہمیں ہماری پرابلمز کاؤنٹ کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مخالف تھے, ہم نے زیادہ سختیاں کی. آپ نے 1 لاکھ لوگوں, ہم 87 سے 47 سے جب شروعات کریں گے, کس نے اسٹرکچرل ڈس امپاورمنٹ کی جموں کشمیر پہ, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن مین مدعا اس وقت بھی جو مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, ہم اس کی بات کریں گے. 370 کی بات نہیں, 35(8) کی نہیں, اسٹیٹ ہوڈ کی بات نہیں, ہم بات کریں گے اوپن میرٹ کے حوالے سے. جموں کشمیر کی نوجوان آبادی اس وقت بھی سر اس حکومت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت, آج اس کشمیری نے ووٹ ڈالا جس نے پتھر مارے, جس نے بندوق اٹھائے, جس نے بائیکاٹ کیا, اس نے بھی آپ کو ووٹ ڈالا جو آپ کے ساتھ نہیں تھا. دیٹ از وائی کشمیر میں 70% ٹرن آؤٹ ہوا. اور اس پروسیس کو فیلئر ان کا نہیں ہے, اس پہ فیلئر آپ کا ایک ریزرویشن کا مسئلہ, ایک ریزرویشن کا مسئلہ. ویئر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر یو آر ڈریگنگ اے پروسیس. آپ نے کمیٹیاں بٹھائی, 1 SRO سوشل ویلفیئر منسٹری سے نکل سکتا تھا. ایشو آف ریزرویشن شوڈ ہیو بین ایڈریسڈ. اتنا گما پھرا کے آپ نے بچوں کو دھوکے دیے, پروٹیسٹ کیے, اور ریاض صاحب نے مذاق کیا کہ پروٹیسٹ کرتے. کس کے پاس پروٹیسٹ کریں گے, کیوں کریں گے LG کے پاس پروٹیسٹ؟ وی ہیو این الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم آپ کو پہلے جائیں گے. جب آپ نہیں کریں گے پھر LG کے پاس بھی کریں گے. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے, کل ہوم منسٹر صاحب آ رہے ہیں. دیر آر ہیٹ کرائمز ہیپننگ اکراس انڈیا اگینسٹ کشمیریز. آپ کی گورنمنٹ خاموش ہوتی ہے. کل عمر صاحب جب دلی گئے, کیا ان کی نوٹس میں نہیں تھا؟ دا مومنٹ آپ کی اتھارٹی اور سنسیئرٹی چیک ہوتی ہے, ہاؤ یو ٹاک ٹف ٹو دا پاور. یو آر ٹاکنگ ٹف ٹو دا ہو آر ویک پیپل. جب آپ اپوزیشن کو, PDP کے 4 لوگ ہیں, آپ مذاق بناتے ہیں. یہاں 2 لوگ ہیں, کسی کے انڈیپینڈنٹ ہے سجاد صاحب, ایک ہی بندے, تو آپ ان کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے. BJP کے لوگ یہاں جموں میں, آپ ان کو دمکائیں گے, ڈرائیں گے. یونیورسٹی کا مسئلہ ہے. مجھے بتائیے سر, NLU جو یونیورسٹی ہے 2019 میں 18 میں یہ پاس ہوا ہے, محبوب وجی نے کیا, کوئی کانٹروورسی نہیں تھی. عمر صاحب نے پرسوں اسمبلی میں بولا
50 करोड़ रखे, 1 साल हुआ है, 50 करोड़ की एग्जीक्यूशन हुई कहीं लॉ यूनिवर्सिटी में, आपको 2 कैंपस बनाए, जम्मू में भी बनाए, कश्मीर में भी बनाए, कोई मसला ही नहीं है इसमें। अगर कॉन्ट्रोवर्शियल है, 2 यूनिवर्सिटियां बनाए, 17 कॉलेज है लॉ के इस वक्त जम्मू कश्मीर, 10 जम्मू में है, 6 कश्मीर में। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इन इशूज़ पर हम बात नहीं करें यहाँ पे, फिर ऐवान का वक्त ज़ाया करना। अल्ताफ़ कुल्लू साहब वहाँ बैठे रहते हैं, हर मेंबर पर मजाक करते हैं, हर मेंबर जो बात करता है आप अंडरमाइन करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को। और जब आप स्पेशल स्टेटस, एक लास्ट पॉइंट है, स्पेशल स्टेटस की बात हुई, आप दिल्ली गए, आपने एडवाइजर साहब को स्टेटस दिया, लोगों को नहीं दिया, आपने उसके बेटे को अवार्ड दिया। इसलिए कश्मीर का नौजवान जेल में, केस में, FIR में बंद है, इसलिए नहीं नासिर सगामी के बेटे को अवार्ड मिले। आपको अवार्ड देना था उस बिलाल को जिसकी इसने बात की, जो अंधा था, जो डफ एंड डम्प था, उस नौजवान के लिए अवार्ड था। पुलवामा का लड़का सर, एक इरफान सरकार नाम से लड़का है जिसने डे एंड नाइट टूर्नामेंट किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तारीफें की, इन लोगों को स्टेट अवार्ड नहीं निकला उसके लिए। और आज जब ये सरकार आई है पब्लिक मैंडेट पे बात करने के लिए, जहां नौजवानों के लिए, आपको एडवाइजर के लिए वक्त होता है, उसके लिए स्टेटस है, आप हकीकत की बात करने के लिए तैयार नहीं है। 15 साल में आपने एक टेंडर नहीं निकाला है, उसके बाद बातें करते हो यहाँ पे।